अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हरा यावर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन कुरैशी ENT मेडिकल सेंटर। इसके अलावा मैं पेल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटल वेलबींग के हवाले से, मेंटल इलनेस के हवाले से, और क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं व्हेन समवन नीड्स टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर। खुदा ने दुनिया और हमें बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन इन सब चीज़ों को मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है। जिस तरह हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से करते हैं, और हम जब फील करते हैं कि हम फिज़िकली फिट नहीं हैं तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो क्या इसी तरह हम मेंटल वेलबींग के बारे में ख्याल करते हैं, या हम जब महसूस करते हैं कि हम इमोशनली या साइकोलॉजिकली प्रॉपर नहीं हैं और फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो क्या हम किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कंसल्ट करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजिकल और मेंटल वेलबींग। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेहतमंद इंसान न सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी काबिलियत को समझता है, बल्कि उसके डेली लाइफ में नॉर्मल स्ट्रेसर्स या चैलेंजेस आ रहे होते हैं, उनसे वो अच्छे तरीके से कोप कर पाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी और अपनी फ्रेंड्स के सर्कल में एक प्रोडक्टिव इंसान साबित होता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें मेंटल इलनेस की, या ऐसा इंसान जो ज़हनी तौर पर या इमोशनली ठीक नहीं है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे हमने बात की कि साइकोलॉजिकली एक हेल्दी पर्सन अपनी काबिलियत को समझ पाता है, इसी तरह ज़हनी तौर पर जो शख्स बेहतर महसूस नहीं करेगा, सबसे पहले उसकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होती है, जिसकी वजह से वो अपने सेल्फ डाउट्स उसके अंदर पैदा होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी पैदा होती है, और इवेंचुअली उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है। पाकिस्तान में देखा जाए तो अराउंड 50 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर। अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो हमें अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के बारे में ना पता होता है, अपनी वेलबींग के बारे में नहीं पता होता है, इर्द गिर्द जो हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके अंदर क्या साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं जब हमें किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम बात करेंगे कि 3 कैटेगरीज में हम सिम्टम्स को डिवाइड कर सकते हैं, जिनकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस शख्स को, इस बच्चे को किसी साइकोलॉजिकल या काउंसलर के पास जाने के लिए। जनरली हर शख्स को, बच्चे हों बड़े हों, हमें डेली लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट स्ट्रेसर्स का सामना होता है, जिससे हम अच्छे तरीके से कोप कर पाते हैं। लेकिन जब वो चैलेंजेस हमारी सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करें, और वो सिम्टम्स या वो साइन एंड सिम्टम्स हमारी उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए और उनका दौरानिया बहुत बढ़ जाए, तो वहाँ काउंसलर की नीड होती है। अब 3 कैटेगरीज में हम देख सकते हैं कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनी साइकोलॉजिकली इल पेशेंट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जनरली हमें देखा जाए तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चैलेंज होता है, तो सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है, क़ुव्वत इरादा मुतासिर हो सकता है, अपने आप के बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं, इलॉजिकल या इरैशनल थॉट्स आ सकती हैं, काम पे फोकस ना करना, सही तरीके से डिसीजंस ना ले पाना। तो ये सारी आपकी आ गई कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अब ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग हमारे बिहेवियर्स पे कैसे अफेक्ट कर रही होती हैं? ऑब्वियसली जब हमें हमारे सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होगी, जब हम दुनिया को या अपने आप को नेगेटिवली परसीव कर रहे होंगे, तो हमें बहुत जल्दी या बहुत
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آئے گا، بہت جلدی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آنا، اداسی محسوس کرنا، اس اداسی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نہ جانا، گھر میں رہنا، اکیلے وقت گزارنا، زیادہ دوست احباب لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہ کرنا، خوف ڈر کی وجہ سے مختلف سوشل سچویشنز کو اوائڈ کرنا، یہ سارے ہمارے آتے ہیں بیہیورل سمٹمز میں۔ بعض اوقات بہت سے مریض یا ہم بھی جنرلی لائف میں جب کوئی چیلنج ہوتا ہے، کوئی اسٹریس ہوتا ہے، تو ہم فزیکل سمٹمز بھی ڈفرینٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، جس میں نیند کی کمی، بھوک کی کمی، یا ہماری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جانا، پسینہ بہت زیادہ آنا، بعض اوقات ڈر خوف کی وجہ سے پیلپیٹیشن اور ڈفرینٹ شیورنگ، اس طرح کے فزیکل سمٹمز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز میں ہم سمٹمز دیکھ سکتے ہیں، کوگنیٹو فنکشننگ، بیہیورل فنکشننگ اور ہمارے فزیکل سمٹمز۔ اگر ان سارے سمٹمز کا دورانیہ بہت زیادہ ہو جائے اور ان سارے سمٹمز کی وجہ سے ہماری نارمل ڈیلی لائف فنکشننگ خراب ہو رہی ہو، تو وہاں ہمیں کسی سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کے پاس جانے کی نیڈ کیوں ہوتی ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے۔ چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں یا کوئی بھی، چاہے پروفیشنل ہوں، چاہے ہاؤس وائف ہوں، ڈفرینٹ چیلنجز ہوتی ہیں، ان چیلنجز کو کیسے کوپ کرنا ہے، اور جو ارلی سائن اینڈ سمٹمز کوگنیٹو جو ہماری فنکشننگ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کر رہے ہیں، ایک سائیکالوجسٹ سب سے پہلے تو پوری ڈیٹیل ہسٹری لیتا ہے کہ کیا ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں یا کیا کازز ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان جو ہے اتنا زیادہ ڈر اور خوف محسوس کر رہا ہے کہ وہ لوگوں میں ملنا جلنا اوائڈ کر رہا ہے، اس کو بہت زیادہ اداسی محسوس ہو رہی ہے، رونا بہت جلدی جلدی آ رہا ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پورے کازز لینے کے بعد، ٹریگرنگ فیکٹرز معلوم کرنے کے بعد، ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجیز ڈیزائن کرتا ہے، ڈفرینٹ سائیکو تھراپی کے ذریعے، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ذریعے ان سمٹمس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، جس میں ڈفرینٹ سائیکولوجیکل تھراپیز ہیں، جس میں سب سے زیادہ افیکٹو جو ہے وہ کوگنیٹو بیہیورل تھراپی ہے، جس میں مریض کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ کام کیا جاتا ہے، اس کے بیہیویئر پہ کام کیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیلس کو ریلائز کر سکے، اپنی ڈیلی لائف فنکشننگ کو بہتر کر سکے، اور کوپنگ اسٹریٹجیز ڈیولپ کر سکے کہ ڈیلی لائف چیلنجز کا وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکے۔